बंधु आमर गोटे नुआ कार आनी मारुति सुजुकी नेक्सार फ्रंट गाड़ी आसे आसुटी जस्ट मानने छोट कैबिया कर बहुत दिन है एक्चुअली भेट भी होता तो गाड़ी देखेबी गाड़ी बाहर ठिया आम तो आसुचु जस्ट हाँ टका खायापी बाहर को गलापर देखिए गाड़ी आमती जाइए किणाकुणी करते तो सबू निहती भाव में मो भिडियो देखिए या पर तो आम खाई सारू फाइनाली देखा
ଖିଆପିଆ ସରିଲା ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଗାଡ଼ି। ଆସ ବନ୍ଧୁ ଆକୁ କହିଲେ ଆକୁ ଆସ। ଇଏ ରହିଲା ନ୍ୟୁ କାର। ପୁରା ଖାଲି ଡ୍ରିମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ। ଖରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ।